अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तनवीन के बारे में। इससे पिछली वीडियो में भी तनवीन के बारे में बताया था, लेकिन डिटेल्स में मैंने आपको नहीं बताया था। तनवीन के बारे में बताने वाला हूं और नून साकिन के बारे में बताने वाला हूं कि ये दोनों चीज़ क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसा काम करते हैं, किसके ऊपर होता है, तो हमें समझ में आता है कि ये नून साकिन है। यही सब चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बने रहिएगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आए, ये वीडियो मेरी पसंद आए, ये कॉन्सेप्ट पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बहन भाई को शेयर कर सकते हैं। पहले ये काम आपको कर लेना है ताकि आप सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के अंदर आपको कुरान शरीफ पढ़ना आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था यालीन और वावलीन के बारे में। उससे भी पिछली वीडियो में मैं 15वीं वीडियो में मैंने बताया आपको तनवीन के बारे में कि तनवीन क्या होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ये फायदा होगा कि अगर आपको तनवीन नहीं भी आएगा, यानी उसको तरीका भी मालूम नहीं है कि तनवीन क्या होता है, वो भी बताऊंगा और नून साकिन भी बताऊंगा और कैसे कुरान शरीफ को हल्का हल्का एडवांस लेवल तक मैं आपको धीरे धीरे मैं पहुंचाता रहूंगा। बस बने रहिएगा, एंड तक आपको बने रहना है ताकि सारी की सारी चीज, सारे के सारी चीज आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ सके। इस चीज को जब आप समझ जाएंगे तो पूरे कुरान में अगर इस कॉन्सेप्ट पे कोई भी वर्ड है तो आप आसानी के साथ उसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं और पहचान करके आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। यहां पर देखिए, ये देखिए, यहां से लेकर के यहां तक आपको मैंने इससे पहले पिछली वीडियो में तनवीन के बारे में बताया था। अब हमें याद रखना है यहाँ पर जब इसको हिज्जा करते हैं यानी कंबाइन करते हैं एक दूसरे वर्ड में, तो कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ये वर्ड है, अब इस वर्ड को दूसरे वर्ड में मिलाना है। मिलाना क्यों है? इसलिए कि ये जो चीज देख रहे हैं इसको कहते हैं जज़म। जज़म कहते हैं या जज़म कहते हैं, एक ही बात। आपको लिख करके रख लेना है। और जज़म के माने होता है पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ना। अब आपको मिला करके पढ़ना है। पिछला वाला हर्फ कौन सा है इसका? तो है, तो या जबर तोई क्या बन गया? तो या जबर तोई, रा अलिफ दो जबर रन, तोई रन। अब आपको ये समझना है कि तनवीन क्या होता है। तनवीन उसको कहते हैं जिसके ऊपर दो जबर आ जाए उसको तनवीन कहते हैं। दो जेर आ जाए, दो पेश आ जाए, उसको तनवीन कहते हैं। वो कैसे पता चलेगा? यहां पर आप देख सकते हैं ये तनवीन है। अगर इस दो जबर को यहां पर भी ला देंगे, नीचे दो जेर भी अगर बन जाएगा तब भी उसको तनवीन ही कह देंगे। यानी टेक्निकल वर्ड में उसको क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब आपको ये याद रखना है कि तो या जबर तई, रा अलिफ दो जबर रन, तई रन। अब यहां देखिए ये क्या है? अलिफ है। इसमें एक आपको रूल याद रखना है। एक तो आमतौर पर जाहिल लोग कैसे पढ़ते हैं? तैरन ऐसे पढ़ते हैं। आप में और जाहिल में क्या डिफरेंस होगा, यही फर्क मैं आपको बताने वाला हूं। ये जब चीज सीख जाएंगे आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट वाइज समझ रहे हैं। अब जब रा अलिफ दो जबर रन हो गया है तो रन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसलिए कि ये एक वर्ड है, ये अलिफ है, ये यानी इसको हमजा भी कह सकते हैं, अलिफ भी कह सकते हैं। अब अगर आपको ये याद रखना है, ये 6 वर्ड याद रखना है आपको। ये कितने वर्ड है? ये 6 वर्ड है। इस 6 वर्ड को आपको याद रखना है। हमजा हा, आइन हा, गैन खा। इस 6 वर्ड को टेक्निकल में पूरे के पूरे वर्ड को क्या कहते हैं? इजहार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इजहार कहते हैं। क्या? इजहार। हाँ, याद रखना है आपको, इजहार कहते हैं। इस 6 के 6 हर्फ को कोई भी आलिम से पूछेगा, हाफिज से पूछेगा, वो डायरेक्ट कहेगा। जब जैसे ही आप कहेंगे कि इजहार कितने होते हैं, वो कहेगा 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो खुद अपने आप बता देगा। यही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं, आपको ध्यान रखना है बस। हमजा हा, आइन हा और गैन खा, ये 6 वर्ड है। अब आपको याद रखना है कि ये कहां आएगा, तो आपको खींच करके नहीं पढ़ना है। यानी ये तो समझ गए हैं कि इसको तनवीन कहते हैं। तनवीन उसको कहते हैं जिसके ऊपर दो जबर या नीचे दो जेर या दो पेश होगा, उसको तनवीन कहते हैं। अब तनवीन वाले वर्ड के बाद अगर इन 6 में से कोई भी एक हर्फ आ जाए तो उसको जल्दी पढ़ेंगे। कैसे जल्दी पढ़ेंगे? यही बता रहा हूं आपको। रा अलिफ दो जबर रन, तई रन। समझ में आ रहा ना? तई रन।
और अगर देर में क्या होगा, ताकि आपको समझ में आए कि जल्दी कैसे पढ़ें, तैरन, यानी नाक में आवाज नहीं लेकर के जाना है, तैरन नहीं लेकर जाना है। क्यों नहीं लेकर जाना है? इसलिए कि अगर ये 6 वर्ड आ जाए तो आपको नाक में आवाज नहीं ले जाना है, नाक में साउंड नहीं लेकर जाना है। ये 6 में से कोई एक हर्फ है कि नहीं, ये बताइए। ये हमजा है तो यहां पर हमजा है कि नहीं, बताइए। तैरन अबाबीला, आगे समझ में। अगली वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कहां नाक में आवाज ले करके जाना है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आपको इजहार तक याद रखना है। अब यहां पे देखिए, अबाबीला, इतना समझ में आ गया। इसको हिज्जा ऐसे करते हैं, तैरन हमजा जबर आ, बा अलिफ जबर बा, अबा। अब बा को क्यों खींचा है? इसलिए कि बा के साथ आ की मात्रा है, और जब आ की मात्रा आ जाता है तो उसको खींच करके पढ़ेंगे। बा के साथ हो, चाहे चा के साथ हो, जीम के साथ हो, किसी भी वर्ड के साथ अगर आ की मात्रा आता है तो उसको खींच करके पढ़ते हैं। आ की मात्रा, इसी को आ की मात्रा कहते हैं। एक डंडा जो आ रहा है इसी को अलिफ मद्दा कहते हैं टेक्निकल वर्ड में, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको आ की मात्रा कह सकता हूं। आ की मात्रा मतलब ये है सा, ये है बा, समझ में आ रहा ना? इसमें दोनों में आ की मात्रा आ रहा है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, इसलिए आ की मात्रे वाले वर्ड को खींच करके पढ़ेंगे। और दूसरा, मैंने इससे पहले भी रूल बताया था, बाया जेर बी। अब इसको क्यों खींचा है? इसलिए खींचा है कि जज़म से पहले अगर जेर हो या जबर ना हो, क्या हो, जेर हो या पेश हो, तब तो हम उसको खींच करके पढ़ेंगे। बाया जेर बी, बी नहीं कहेंगे, बी कहेंगे। क्यों? इसलिए कि जज़म से पहले वर्ड, जज़म से पहले वाले वर्ड के पहले क्या है, जेर है, इसलिए उसको क्या करेंगे, खींच करके पढ़ेंगे, खींच करके पढ़ेंगे। अबाबी, लाम जबर ला, अबाबीला। अब इस लाम को जल्दी पढ़ा है। क्यों जल्दी पढ़ा? इसलिए कि जबर है, जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं खींचते हैं। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया है, ये चीज आपको समझने में कोई टाइम, कोई वक्त, कोई समय नहीं लगेगा। अब देखिए, यहां पर देखिए, नून अलिफ जबर ना, रा दो पेश रुन, नारुन। अब इसको नारुन ही पढ़ना है, नारुन, यानी नाक में आवाज नहीं लेकर जाना है। क्यों नहीं लेकर जाना है? इसलिए कि इस रा दो पेश के बाद क्या है, ये हा है। कौन सा वर्ड है ये इसमें से एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यूज हुआ है, इसलिए इसके बाद यानी तनवीन वाले वर्ड के बाद कोई भी इन 6 में से कोई वर्ड आ जाए तो उसको नाक में आवाज नहीं लेकर के जाना है, जल्दी पढ़ना है। यानी कैसे पढ़ना है? नारुन, हालिफ जबर हा, नारुन हा, मीम जेर में, नारुन हामी, या जबर या, नारुन हामिया, ता दो पेश तुन, क्या बना पूरा, नारुन हामियतुन। अब नारुन हामिया नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे कि यहाँ पर रूल है कि 2 पेश के बाद या 2 जेर के बाद या 2 जबर के बाद कोई भी वर्ड आ जाए इन 6 में से, उसको जल्दी पढ़ते हैं। जल्दी पढ़ने के साथ साथ नाक में आवाज नहीं लेकर के जाते हैं। अब यहाँ देखिए, लाम जेर ली, मीम नून जबर मन, लिमन। अब एक चीज आपको एक और रूल याद रखना है। ये रूल तो आपने याद रख लिया है कि तनवीन के बाद, यानी तनवीन का मतलब 2 जबर 2 जेर 2 पेश के बाद अगर कोई वर्ड इन 6 में से आता है तो उसको जल्दी पढ़ते हैं, या दूसरा क्या, नाक में आवाज नहीं लेकर जाते हैं। इतना तो समझ में आ गया है। दूसरा एक और रूल याद रखना है आपको। ये नून है, नून साकिन है। अब पता कैसे चलेगा ये नून साकिन है? क्या पहचान है इसकी नून साकिन? ये पहचान है इसकी कि जिस नून के ऊपर जज़म आ जाए उसको कहते हैं नून साकिन। क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं टेक्निकल वर्ड में नून साकिन। जैसे इसको कहते हैं तनवीन, कहते हैं 2 जबर 2 जेर 2 पेश को। ठीक इसी तरह जिस नून के ऊपर जज़म आ जाए उसको क्या कहेंगे? नून साकिन। अब नून साकिन को पढ़ेंगे कैसे? अब आपको यही चीज आपको बताने वाला हूं। लाम जेर ली, मीम नून जबर मन, लिमन। जिस तरह 2 जबर के बाद 2 जेर या 2 पेश के बाद यानी तनवीन के बाद कोई 6 वर्ड में से आ जाए तो जल्दी पढ़ते हैं, नाक में आवाज नहीं लेकर के जाते हैं। ठीक इसी तरह नून साकिन के बाद आपको क्या करना है? अगर कोई वर्ड इन 6 में से आ जाए तब भी नाक में आवाज नहीं लेकर के जाना है। कैसे नहीं लेकर के जाना है? लिमा खशिया,
ایسے نہیں پڑھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کھینچنا نہیں ہے, اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے, ناک میں بھی آواز نہیں لے کر کے جانا ہے. تو پڑھیں گے کیسے پھر جب نہیں لے کر کے جانا ہے؟ لام زیر لی, میم نون زبر من, لمن, خا زبر خا, لمن خا, شین زیر شی, لمن خشی, یا زبر یا, لمن خشیا. آ رہا ہوگا سمجھ میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے, نون ساکن, نون ساکن کس کو کہتے ہیں ابھی بتایا میں نے, یاد رکھنا ہے, بھولنا نہیں ہے. نون کے اوپر, جس نون کے اوپر جزم آ جائے اس کو نون ساکن کہتے ہیں. تو نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد کوئی بھی ان 6 ورڈ میں سے کوئی ورڈ آ جائے اس کو ناک میں آواز نہیں لے کر کے جانا ہے. مجھے لگتا ہے یہ رول آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب دیکھیے یہاں پر میم نون زیر من, کیا یہ نون ساکن ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ بتائیے مجھے. نون ساکن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نون کے اوپر جزم ہے. میم نون زیر من, غین یا زبر غی, میں غی نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ غین اس میں سے ہے, یعنی اس ایک ورڈ میں غین بھی ہے. تو من غی, را زیر ری, من غیری, ہا کھڑی زیر ہی, کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. یہ سب میں آپ کو سمجھا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں. صرف 16-17 ویڈیو بنی ہے, ابھی 15 ویڈیو بنی ہے. آپ کو ایک پورا کا پورا سیریل وائز دیکھ لینا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ ساری بات آپ کو سمجھ میں آ سکے. من غیری, ہا کھڑی زیر ہی, من غیری ہی, اتنا سمجھ میں آ گیا. یہ دیکھیے یا واو زبر یو, یہ کیا ہے؟ یا واو زبر یو. جلدی کیوں پڑھا؟ اس لیے پڑھا ہے کہ واو ساکن, یہ دیکھیے واو ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو جلدی پڑھتے ہیں. یہ میں نے لین والے میں نے آپ کو پوری اچھی طرح سمجھایا تھا اس ویڈیو میں. اگر سمجھ میں نہیں آیا لنک ڈسکرپشن میں ہے, آپ اس کو جا کر کے دیکھ سکتے ہیں تاکہ اور سمجھ میں آ جائے. یعنی اس کو دوسرے ورڈ میں اگر میں سمجھاؤں آپ کو تاکہ یہاں پر بھی سمجھ میں آ جائے, واو ساکن کے اوپر مثال کے طور پر اس واو سے پہلے, جزم والے واو سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو جلدی پڑھتے ہیں. سمجھ میں آ رہا نا؟ جزم والے واو سے پہلے زیر آئے تو دیر سے پڑھتے ہیں, لیکن زبر آئے تو جلدی پڑھتے ہیں. تو یا واو زبر یو, میم زبر ما, یو ما, حمزہ زیر ای, کیا بنا؟ یوم ای, زال دو زیر زن, یوم ایزن, عین زبر آ. اب دیکھیے یہاں نون, یہ تنوین ہے کہ نہیں یہ بتائیے مجھے. تنوین ہے یا نہیں؟ تنوین کا مطلب 2 زبر 2 زیر 2 پیش. کیا 2 زیر ہے کہ نہیں؟ تو تنوین کے بعد اگر ان میں سے کوئی ورڈ یوز ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو جلدی پڑھنا ہے. کیا کرنا بھائی؟ اس کو جلدی پڑھنا ہے. یومئذ, ناک میں بھی نہیں لے جانا ہے. عین زبر آ, لام یا زبر لئی, علی, ہا الف زبر ہا, کیا بنا پورا؟ علیہا, یومئذ علیہا. یہ دیکھیے میم نون زیر من, خا پیش ہو, من ہو. اب دیکھیے نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ہا آ رہا ہے. کیا یہ ہا ہے کہ نہیں؟ من ہو, یہی والا ہا ہے نا. جب اس کو ملاتے ہیں تو ایسا بن جاتا ہے. یہ ساری کی ساری ٹرک میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں, یعنی فرسٹ ویڈیو میں ہا کے بارے میں اچھی طرح ڈیٹیل میں بتایا ہوں, آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو میم نون زیر من, ہا پیش ہو, من ہو. اب یہاں پر دیکھیے خا ہے, تو کیا یہ خا اس میں سے ہے کہ نہیں؟ من ہو خی, طال زبر طا, من ہو خطاب, با الف 2 زبر بن, من ہو خطابن, 2 زبر 2 زیر 2 پیش. یہ سب کا کنسپٹ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں سمجھا چکا ہوں. 2 زبر ہے, نیچے اگر آ جائے تو 2 زیر ہو جائے گا, اسی طرح اوپر آ جائے تو 2 پیش ہو جائے گا. اب یہاں دیکھیے میم نون زیر من, من اس لیے جلدی کیوں پڑھا؟ اس لیے جلدی پڑھا ہے کہ نون ساکن کے بعد آئین والا ورڈ ہے, یعنی اظہار والا ورڈ ہے. یہ آئین یوز ہو رہا ہے اس لیے اس کو جلدی پڑھ رہے ہیں. من آئی, نون 2 زیر نن, من آئی نن. اب اس 2 زیر کے بعد بھی یہ آ رہا ہے, الف آ رہا ہے. الف کا مطلب حمزہ آ رہا ہے, تو اس کو بھی جلدی پڑھیں گے. نون 2 زیر نن, من آئی نن, حمزہ کھڑا زبر آ, من آئی نن آ. اب آپ کو پڑھنا اس طرح نہیں ہے, من عین آ نہیں پڑھنا ہے, غلط ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہا نا؟ من عین آ, نون زیر نی, من عین آنی, یا زبر یا, من عین آنیا, تا 2 زیر تن, من عین آنیتن. یہ تا ہے, اس کو گول تا کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہا نا؟ گول ہے اس لیے اس کو گول تا کہتے ہیں. یہاں دیکھیے کاف پیش کو, فا پیش فو, کوفو, واو الف 2 زبر ون, کوفو ون. جلدی پڑھ رہے ہیں نا؟ کیوں جلدی پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ یہاں پر
تنوین کے بعد ورڈ ایسا آنے والا ہے جو ان 6 سے بلونگ کرتا ہے. اگر یہ 6 میں سے کوئی حرف آ جائے اس کو جلدی پڑھتے ہیں, ناک میں آواز نہیں لے کر کے جاتے ہیں. کوفون حمزہ زبر آ, کوفون آ, ہا زبر ہا, کوفون آہا, دال دو پیش دن, کوفون آہادن. اب یہاں دیکھیے فا زبر فا, میم نون زبر من, فمن. نون ساکن کے بعد آئین آ رہا ہے جو اس میں سے ایک ورڈ ہے. فمن عو, فا زیر فی, فمن عوفی, یا زبر یا, فمن عوفیا. مجھے لگ رہا ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. اسی طرح نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو اس میں بھی جلدی پڑھیں گے. میم نون زیر من, حمزہ زبر آ, من آ, خایا زیر خی, من اخی, ہا زیر ہی, من اخیہ. وہی رول یاد رکھنا ہے آپ کو, نون ساکن والا اور تنوین والا, اس 2 رول کو یاد رکھ لیں گے آپ یہاں سے لے کر کے یہاں تک اپنے آپ پڑھ سکتے ہیں. کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہیلپ کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی اگر ہیلپ کی ضرورت پڑے لنک ڈسکرپشن میں ہے, کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی بھی سوال ہو, کوئی بھی سجھاؤ ہو, آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کے لیے اینی ٹائم حاضر رہوں گا, آپ کو بتانے کے لیے, آپ کو سمجھانے کے لیے. میرا مقصد یہی ہے کہ آپ اچھی طرح قرآن شریف پڑھ سکیں. یا دیکھیے من ازینا, میم نون زبر من, حمزہ زبر ا, من ا, زال زیر زی, من ازی, نون زبر نا, من ازینا. یہ دیکھیے عین زبر ع, زال الف زبر زا, عزا. زال کیوں بتا رہے ہیں, یہ یہاں نکلے گا عزا, ذا, عزا, بادو پیش بن, عذابن. یہاں دیکھیے غین زبر غا, لام زیر لی, غلی. اب یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد کیا یہ ورڈ آ رہا ہے, غین آ رہا ہے کہ نہیں, تو اس کو اظہار کہیں گے. اب اظہار جب ہوتا ہے تو ناک میں آواز نہیں جاتی ہے, نہیں جاتی ہے تو نہیں جاتی ہے. عذاب غلیظ, لام زیر لی, غلیظ, دو پیش ذن, غلیظ. اب یہاں پر آپ نے, مجھے لگتا ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی یہ ویڈیو. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو کیا کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں. آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, لائک کر سکتے ہیں, اور اپنے ماتا پتا کو, بھائی بہن کو شیئر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ حافظ, عالم یا قاری کچھ بھی ہیں تو آپ نئے سجھاؤ دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں سجھاؤ دے سکتے ہیں. کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں, کوشچن پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کے ذریعے. میں ہر وقت آپ کے لیے حاضر رہوں گا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.